मुफ्ती साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि जिन लोगों ने प्रॉपर्टी ख़रीदी होती है जिसमें प्लॉट और फाइल मौजूद है, इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं, उनकी नीयत ये होती है कि बाद में बेचें, तो उसके बारे में शरीयत का क्या हुक्म? तमाम लोगों को चाहिए कि ऐसा कारोबार करे कि किसी को तकलीफ़ ना हो। कारोबार के हवाले से अगर कारोबार ठीक हो गए, प्रिंसिपल्स, एटिकेट्स, अखलाकियात, उसके उसूल इस्लामिक, तो इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। जो बंदा मकान बनाता है, एक तो नंबर 1 अपने रहने के लिए मकान बनाता है उसका, दूसरा जो बंदा मकान बना के बेचना चाहता है जी इसका, और तीसरा जो बंदा मकान बनाया हुआ है और उसको किराए पे दिया हुआ है। ज़ाती मकान है, बना रहे हो या बन गया, उस पर ज़कात नहीं है। ठीक है। जो किराए पर आपने मकान दिए हुए हैं उस पर भी ज़कात नहीं। जो उसका किराया आता है, आप खाते हैं, तो उस पर ज़कात नहीं है। किराए के लिए किराया वसूल करेंगे, एक ये बेचेंगे तो उस पर फिर ज़कात। और जो अपार्टमेंट बन रहे होते हैं, बिल्डिंग्स बन रहे यही होते हैं, जवाब है। यही जवाब है। प्रॉफिट में तो 2 शरीक हो गए, जी लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें एक बंदा है। जी ठीक है। तो जो आधे प्रॉफिट का मालिक डीलर है या रियल्टर है जिसने 5 लाख रुपए से प्रॉफिट लेना है, वो अपने 5 लाख की ज़कात दे, और जो दूसरा इन्वेस्टर है वो अपने प्रॉफिट और अपनी प्रिंसिपल अमाउंट दोनों की ज़कात दे। किन चीज़ों पर ज़कात है, किन पर नहीं, वो मैंने आपको बता दी। किसको दोगे, किसको नहीं दोगे, वो भी मैंने बता दिया। ज़ाती प्लॉट्स, बच्चों के लिए आपकी जगह प्लाजे हैं या घर है किराए पर लगे हुए हैं, तो उस पर ज़कात नहीं है। उससे जो मुनाफा आता है, किराया आता है, उस पर मतलब ये ज़कात है। जब साल रह जाए अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। आप देख रहे हैं ELB मार्केटिंग। आज हमारे साथ मुफ्ती इस्माइल तुरू साहब मौजूद हैं, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, माशाअल्लाह ताला दीन की खिदमत में। जो सोशल मीडिया का दौर है, लोगों तक सोशल मीडिया के थ्रू अपना पैगाम भी पहुंचाते हैं और लोगों के मसाइल के लिए 24 घंटे पेश हैं। आज की जो वीडियो का मकसद है, वैसे हम रियल एस्टेट के मुतालिक बात करते हैं, तो मुफ्ती साहब को स्पेशल हमने दावत दी। सबसे पहले हम मुफ्ती साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने इस कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया और हमारे नाजरीन के लिए जो प्रॉपर्टी के ज़कात के मुतालिक मसाइल हैं उसके लिए हमारे पास तशरीफ़ लाए। वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल मैं इनसे इंशाल्लाह ज़कात का करूँगा और मुफ्ती इस्माइल तुरू साहब इंशाल्लाह आप लोगों को तफसील के साथ प्रॉपर्टी के मसाइल के बारे में बताएंगे। मुफ्ती साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि जिन लोगों ने प्रॉपर्टी ख़रीदी होती है जिसमें प्लॉट और फाइल मौजूद है, इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं, उनकी नीयत ये होती है कि बाद में बेचें, तो उसके बारे में शरीयत का क्या हुक्म है? मेरे प्यारे यूसुफ भाई, वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त अता फ़रमाएँ और अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकतें अता फ़रमाएँ कि आप कुरान और सुन्नत के मुताबिक सही कारोबार करते हैं और मार्केट में हाज़िर रहते हैं और कुरान और सुन्नत और फ़िक़्ह का ख़्याल रख के आप कारोबार करते हैं। तमाम लोगों को चाहिए कि ऐसा कारोबार करे कि किसी को तकलीफ़ ना हो। पाक रब ने पाक कलाम में 6400 से कुछ ऊपर नीचे आयतें उतारी हैं। इसमें जो लंबी आयत है वो है कारोबार के मुताल्लिक़। तो कारोबार के हवाले से अगर कारोबार ठीक हो गए, प्रिंसिपल्स, एटिकेट्स, अखलाकियात, उसके उसूल इस्लामिक, तो इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। तो अल्लाह ताला ऐसे और अफराद भी पैदा करें जो कुरान और सुन्नत का ख्याल रखें। हमने एक प्रोग्राम तो कर लिया है कि ज़कात आपने किसको देनी है, किस तरह देनी है, किन चीज़ों पर ज़कात है, किन चीज़ों पर ज़कात नहीं है। इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू हो गई, लेकिन यूसुफ भाई ने फरमाया कि आंसर क्वेश्चन सेशन भी एक हो जाए। जिन लोगों के ज़हनों में कुछ सवालात हो तो वो सवालात कर सकते हैं। तो इन्होंने फरमाया कि बाज़ औक़ात एक प्रॉपर्टी हम ले लेते हैं तो उस पर ज़कात है या नहीं है। तो इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू ये है कि जो चीज़ आप ख़रीदें, आपने अपनी ज़ात के लिए अगर वो चीज़ ख़रीदी है, मैंने रखनी है, घर बनाना है, कारखाना बनाना है, मिल बनाना है, बच्चों के लिए वो प्लॉट्स या वो चीज़ें रखनी है, तो उस पर फिर ज़कात नहीं। और अगर आपकी नीयत ये हो कि मैंने ये प्लॉट्स या ये गाड़ी या ये चीज़ या ये प्लाजा बेचना है, तो उस पर ज़कात है। हर चीज़ की कीमत फ़रोग़ पर ज़कात। जितने की वो चीज़ बेचोगे तो उसके मुताबिक आप उस पर ज़कात देंगे। यानी एक चीज़ आपने ख़रीदी 10 लाख की, लेकिन वो आप बेचेंगे 11 लाख की, तो 11 लाख पर ज़कात है। ज़ेवरात आपने बना लिए 20 लाख के, लेकिन आप जब बेचेंगे तो वो 19.5 लाख रुपए आपको देते हैं। कीमत फ़रोख्त कम हो जाती है
सोना में, लेकिन और चांदी में जब आप वापस बेचेंगे। लेकिन अक्सर प्लॉट, ज़मीन, जायदाद, इसकी कीमतें बढ़ती हैं। सोना की कीमत बढ़ती है जो आम सोना होता है ईंटों की शक्ल में, ठीक है ना जी, मुख्तलिफ कैरेट्स होता है 20, 22 वगैरह, तो उसकी कीमत बढ़ती है, तो उसके मुताबिक उस पर ज़कात। फिर आपने ये बात कही कि भाई एक आदमी है वो फ़ाइल ख़रीदता है, तो इस पर ज़कात है या नहीं है। लेकिन बेहतर ये है कि मैं ये भी बताऊं कि फ़ाइल कौन सा ख़रीदना बेचना जायज़ है और कौन सा हराम है, ये भी तो पहले बताना चाहिए। तो पहली बात ये है कि आपने कोई फ़ाइल ख़रीद लिया तो आप उसको आगे बेच सकते नहीं बेच सकते, ये सवाल है। इसका जवाब ये है कि अगर फ़ाइल आपने ख़रीद ली, डाउन पेमेंट आपने अदा कर लिया, मंथली प्रीमियम 2-3 आपने अदा कर लिए, 4 नक्शे में, मैप में वो मौजूद है, 5 उस प्लाट के ऊपर आप खड़े हो सकते हैं या नक्शे में आप उस पर उंगली रख सकते हैं, पिन रख सकते हैं, वो भी काफ़ी है, कोई बात नहीं। और इदारे की तरफ से इजाज़त हो कि आप उसको बेच सकते हैं, तो अगर ये 5 शरायत हो तो आगे बेच सकते हैं। और अगर आपने इसलिए और नंबर भी लगाओ तो उस पर ज़कात है, यानी इसलिए कि वो चीज़ आपने बेचनी है। तो आप चले जाएंगे उसके ऑफिस में और आप कह देंगे कि इसकी जना करंट वैल्यू, फेस वैल्यू क्या है, तो जो उसकी वैल्यू उस पर आप ज़कात देंगे। ये तो उसकी बात हो गई कि फ़ाइल आपने ख़रीदा और उसको आप बेचते हैं, तो कब बेच सकते हैं, जब 5 शरायत। लेकिन अगर आपने फ़ाइल तो ख़रीद ली, नंबर नहीं लगा हुआ है, तो ख़रीदना जायज़ है, बेचना नाजायज़। ये नोट करने वाली बात, क्यों हवा में है, कहाँ है, क्या है। हाँ, ये कारोबार आम हो गया और इससे जो प्रॉपर्टियाँ गिर गई और लोगों के नुकसान। तो बहरहाल जब तक नंबर न लग जाए तो फिर आगे आपने बेचे। इस तरह फ़ाइलों को बेचना, इसमें बड़े नुकसान। एक तो मादूम की बे है, पता ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि नुकसानात ये है कि आप में तक़वा है, उसमें तक़वा है, ये तो ठीक है। लेकिन एनओसी जो मिल गई वो हमको मिल गई 500 कनाल की, मिसाल दे रहा हूँ, और ज़मीन हमारे पास है 1000 कनाल, तो 500 की एनओसी नहीं है, तो उसको ही बेचते हैं एनओसी जी इसकी है, ये भी झूठ है। फिर हमारे पास प्लॉट्स हैं 1000 और हमने फाइल बेच दी 2000 है, इस तरह हुआ है। तो ये लोगों को धोखा देना है, इस तरह काम नहीं करना चाहिए। अल्लाह नाराज़ हो, लोगों को तकलीफ हो, इसमें बरकत भी नहीं होती। तो बहरहाल जो फाइल आपने ख़रीद ली है और उसमें 5 शराइत है, उस पर ज़कात भी देंगे और आगे बेचने भी जाएगा। जिसको नंबर नहीं लगा है, कितने का आपने ख़रीदा है, सवाल। तो जवाब ये है कि अगर डाउन पेमेंट आप अदा करेंगे और बाद में फिर एक आप तमाम लोगों को बुला लेते हैं, कौन इतने इतने पैसे देगा ताकि हम उसको नंबर लगवा दें, तो जब वो नंबर लग जाए तो फिर मतलब ये है कि उस पर आप ज़कात देंगे। फ़ाइल जो आपने ख़रीदी है और हवा में है और नंबर नहीं लगा है, जिस इदारे से ख़रीदी है वो नेक लोग हैं, इन चीज़ों को समझना ही वो आसान काम नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि वह उनको पता है कि ये क्या गड़बड़ हो रहा है और कहाँ पर, ये आसान काम नहीं है इसको समझना। हाँ, तो जवाब ये है कि जो फ़ाइल आपने ले लिया जो हवा में है, नंबर नहीं लगा हुआ, उस पर आप इतनी ज़कात देंगे जितने की आपने ख़रीदी है, याद रखो। हाँ, ये शरीफ कीमत खरीद पे। हाँ, कीमत ख़रीद पर ज़कात है जी। माशाल्लाह, बहुत तफसील से मुफ्ती साहब ने फ़ाइल के पूरे स्ट्रक्चर को बयान करते हैं माशाल्लाह। आप किसी और से पूछ लेना, फिर आपको पता लग जाएगा। ऐसे ही प्रॉपर्टी के मसाइल जो है वो हर बंदा, हर मुफ्ती से भी पूछता है। जी जी जी, माशाल्लाह। अच्छा, प्लॉट और फाइल के बारे में तो मुफ्ती साहब ने बताया। अब आप ये बताइए, जो बंदा मकान बनाता है, एक तो नंबर 1 अपने रहने के लिए मकान बनाता है उसका, दूसरा जो बंदा मकान बना के बेचना चाहता है जी इसका, और तीसरा जो बंदा मकान बनाया हुआ है और उसको किराए पे दिया हुआ है, इन तीनों सूरतों में ज़कात। इसका जवाब तो आ गया, लेकिन लंबी तफसील में आ गया। ज़ाती मकान है, बना रहे हो या बन गए, उस पर ज़कात नहीं है। ठीक है। जो किराए पर आपने मकान दिए हुए हैं उस पर भी ज़कात नहीं। जो उसका किराया आता है, आप खाते हैं, तो उस पर ज़कात नहीं है। लेकिन अगर वो रह जाता है किराया और साल गुजर जाता है और निसाब के बराबर हो, तो उस पर ज़कात है, तो उस पर ज़कात है। और एक ज़ाती है, बता दिया नहीं है, किराए के लिए किराया वसूल करेंगे। एक ये बेचेंगे तो उस पर फिर ज़कात, उस पर जी जी। ये कीमत फ़रोख्त जी जी, ये फ्लैट और मकान दोनों के सबका यही जवाब, और जिस तरह प्लॉट का भी यही जवाब, प्लॉट का भी यही। जी जी, माशाल्लाह, ठीक हो गया। 3 सूरतें हैं माशाल्लाह। और जो अपार्टमेंट बन रहे होते हैं, बिल्डिंग्स बन रहे यही जवाब है, यही जवाब है माशाल्लाह ताला। और किसी ने, अगर आपने ये बता दिया तफसील से कि जो कीमत बेचने वाली है उसके ऊपर ज़कात है। अच्छा, ये भी अहम सवाल है कि अगर कीमत बेचने वाली कम ज़्यादा होती है तो फिर क्या करें। मसलन आपके मोबाइल आ गए
تو آ گئے 10,000 روپے کے، اب کسی کو آپ 11,000 دیں گے، کسی کو 12,000 دیں گے، لوگ یہ بھی پوچھ رہے تو اب کیا کریں، درمیان والی قیمت لگا لو۔ جی جی جی۔ اچھا، اس میں ایک اور صورت ہے کہ بعض اوقات نا جو ہمارے ریئل اسٹیٹ برادری سے تعلق رکھتے ہیں وہ انویسٹروں کو کہتے ہیں کہ آپ چیزیں خریدیں، لیکن اس میں نفع نقصان کے اندر ان کا شیئر شامل ہوتا ہے۔ ٹھیک، جس طرح میں نے آپ کو کہا آپ یہ چیز خرید لیں تو ہم نے اس کو نفع پہ بیچنا ہے، اور جب ہم بیچیں گے تو اس کا نفع میرا اور آپ کا آدھا آدھا ہوگا۔ تو جب زکوٰۃ 1 سال اس کے اوپر گزر جائے، اگر اس کا نفع 10 لاکھ ہے جس میں 5 لاکھ روپے کا شیئر میرا ہے پروفٹ میں، 5 لاکھ آپ کا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو اس کی بھی ایک لمبا اس کا جواب ہے، اور اس میں بھی کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے، اس موضوع پر گفتگو نہیں کریں گے۔ دیکھو جو آپ نے پلازا بنایا اس میں 2 افراد شریک ہیں، جی، تو وہ آپ نے بیچنا ہے یا ذاتی ہے یا کرایہ پر لگانا ہے؟ ذاتی ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، کرایہ پر لگانا ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس سے جو منافع آیا، سمجھ نہیں سمجھے، تو اگر آپ نے منافع آیا تو آپ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو سال گزر جائے تو تب زکوٰۃ ہے۔ اچھا جی جی جی، ہاں اس پر زکوٰۃ ہے۔ اگر آپ بیچیں گے تو اس پر مطلب یہ ہے کہ پھر زکوٰۃ ہے۔ جی جی، مطلب اگر ابھی ہم نے بیچا نہیں اور منافع ہاتھ میں نہیں آیا تب تک زکوٰۃ نہیں؟ ہاں تب تک زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن وہی والی بات ہے کہ آپ نے وہ اپارٹمنٹ اور پلازا بیچنا ہے یا کرائے کے لیے؟ بیچنے کے لیے بیچنے لیے، پر تو نیت ہے۔ ہی بیچنے کی۔ ہاں ہاں، تو پھر تو مطلب اس پر زکوٰۃ ہے نا، جو اس کی آج کل فیس ویلیو ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ ماشاء جی جی جی، مثلاً آپ نے 10 کروڑ کا کام کیا اور 10 کروڑ از لیفٹ بیہائنڈ، اللہ، اس پر لگائیں گے تو 10 کروڑ کا تو کام کیا نا، تو 10 کروڑ کا جو کام کیے اور وہ آپ بیچیں گے تو زمین بھی اس کے ساتھ بکے گی، وہ جو موجود ہے وہ، تو 10 کروڑ کی زکوٰۃ ہو۔ 10 کروڑ ہاں تو اس میں ایک اور چیز یہ کہ جس طرح پروفٹ میں تو 2 شریک ہو گئے، جی لیکن جو پرنسپل اماؤنٹ ہے اس میں ایک بندہ ہے، جی ٹھیک ہے، تو جو آدھے پروفٹ کا مالک ڈیلر ہے یا ریئلٹر ہے جس نے 5 لاکھ روپے سے پروفٹ لینا ہے، وہ اپنے 5 لاکھ کی زکوٰۃ دے، اور جو دوسرا انویسٹر ہے وہ اپنے پروفٹ اور اپنی پرنسپل اماؤنٹ دونوں کی زکوٰۃ دے۔ دیکھو پہلی بات تو یہ ہے نا کہ کیا یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ آج کل یہ ہو رہا ہے کہ ایک پلازا بن رہا ہے، جی مجھے سب کا پتہ ہے، اور نام نہیں لیتا ہوں، لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ بھائی آپ یہ پلازا بننا ہے، اس کے فلور نمبر 6 میں شاپ نمبر 75 آپ کا ہے، تو وہ خرید لو، اس کا کرایہ ہم سے، وہ ہے ہی نہیں، کہاں ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ بھی بہت ہو رہا ہے۔ وہ تو مطلب یہ ہے کہ غلط ہے اور حرام ہے اور لوگوں کو دھوکہ دینا ہے۔ اگر آدمی کوئی کہے نہیں جائز صورت کہ بھائی ہم پیسے دے رہے ہیں، کوئی بات نہیں، بنا نہیں، لیکن ہم ماہانہ پیسے دے رہے ہیں ویسے بطور امداد کے، اور یہ لکھ رہے ہیں جب وہ دکان بنے گی پھر کرایہ پر لگے گی یا ہم اس کو بیچیں گے تو پھر اس میں منافع کا پتہ چلے گا، تو جو ہم نے دیا ہے وہ اس سے کاٹ لیں گے، لوگ یہ بھی کہتے ہیں۔ لیکن اس طرح نہیں کرنا چاہیے، جھوٹ بولتے ہیں، بات غلط کرتے ہیں۔ مجھے ایسے ایسے پلازے معلوم ہے کہ میں خود اس میں گیا کہ میں نے ایک اسٹوڈیو شاپ یا جگہ میں نے اس میں خریدنی ہے، کہ رہے مجھ سے آپ لے لیں، بس 4 سال میں یہ مکمل ہو جائے گا۔ ابھی 12 سال ہو گئے ہیں، نہیں، میں جاتا ہوں، کیا حال ہے، ٹھیک ہو، کہاں ہیں؟ تو یہ ایسے مارتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ جو انویسٹر ہے اس کا بھی یہی جواب ہے کہ آپ نے کہا نا کہ ایک آدمی کا سب کچھ ہے 10 کروڑ، ٹھیک ہے نا، تو جس نے آپ کو پیسے دیے ہیں کس لیے دیے ہیں؟ تو ہاں کس لیے دیے ہیں؟ تو وہ آپ کے ساتھ اس کا شیئر ہے، ہاں اس کے ساتھ آپ کے ساتھ اس کا شیئر ہے، تو اس شیئر کے مطابق وہ بھی زکوٰۃ دے گا اور آپ بھی زکوٰۃ دے گا۔ ہاں جی جی، ہمارے ناظرین سمجھ گئے ہوں گے، رینٹل پراپرٹی میں ایک معتاد اندازے کے مطابق پچھلے 2 سے 3 سالوں میں راولپنڈی اسلام آباد میں صرف 50 سے 80 ارب روپیہ صرف رینٹل انکم کی مد میں لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوا۔ ہمارے بہت سارے کسٹمرز ایسے ہیں وہ ہم سے فون کر کے پوچھتے بھی ہیں، لیکن جو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو رینٹل انکم کے نام پہ یہ جو آپ نے جس طرح صورت بتائی اس میں یہ اپنے سرمایے سے بھی محروم ہے۔ بالکل 10 سال پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، دکانیں بنی نہیں ہیں اور کرایہ لے دے رہے ہیں، حرام ہے، یہ میری ویڈیو ہے اس پر۔ بالکل، تو میں نمبر ڈسکرپشن باکس میں مفتی صاحب کا ڈال دوں گا، جو بندہ پراپرٹی کے متعلق خرید و فروخت کرنا چاہتا ہے اور اس کے مسائل کو سیکھنا چاہتا ہے وہ مفتی صاحب سے رابطہ کر سکتا ہے۔ پراپرٹی کو یا زندگی کے اندر جو بھی معاملات ہیں جس طرح مفتی صاحب نے بتایا اس کو ہم سیکھ کر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں منافع ہوگا۔ مفتی صاحب آخر میں آپ کچھ میسیج دینا چاہیں ہمارے ناظرین؟ میسیج یہ دوں گا کہ ایک ویڈیو ہم نے زکوٰۃ پر بنا لی،
لیکن وہ تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے. تو اس کے خلاصہ لب لباب نچوڑ میں بیان کرتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے 8 افراد کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے. سید، مالدار، جن سے آپ پیدا ہیں، جو آپ سے پیدا ہیں، کافر، نان مسلم، بچہ، میاں بیوی کو، بیوی میاں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. یہ 8 افراد ہیں جن کو آپ نے زکوٰۃ نہیں دینی. اس کے علاوہ سب سے پہلے بہن بھائی، چچا ماموں، کزن، سسر ساس، بہو داماد، پھوپھی خالہ، ان کو زکوٰۃ دو. بتانا بھی ضروری نہیں ہے. منتھلی بھی دے سکتے ہو، ماہانہ، منتھلی پریمیمز، قسط وار، اور زیادہ بھی دے سکتے ہو. ان کا کاروبار چلواؤ. 5,000 10,000 دو گے، کل ختم ہو جائے گا، پورا سال کیا کرے گا. وہ کے لیے مالدار ترین لوگوں کے کاروبار چلوائے. ہاں، اگلی بات یہ ہے. تو سب سے پہلے آپ نے کس کو زکوٰۃ دی؟ پھر علماء کرام جو مدارس چلاتے ہیں ان کے ساتھ امداد فرمائیں. سب سے پہلے آپ کے جو ائمہ کرام ہیں ان کے ساتھ امداد فرمائیں. محبت بھی فرمائیں اور امداد بھی فرمائیں. ان کا خیال رکھیں، ان کی ضرورتوں کا خیال کریں. تو بہرحال کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے، کن پر نہیں، وہ میں نے آپ کو بتلا دی. کس کو دو گے، کس کو نہیں دو گے، وہ بھی میں نے بتا دیا. ذاتی پلاٹس بچوں کے لیے، یا ذاتی آپ کے جناب پلازے ہیں یا گھر ہے کرایہ پر لگے ہوئے ہیں، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اسے جو منافع آتا ہے، کرایہ آتا ہے، اس پر مطلب یہ زکوٰۃ ہے. جب سال رہ جائے تب. تو 2.25 لاکھ روپے جس کے پاس ہے یا زیادہ، اس پر قربانی اور زکوٰۃ ہے. یہ 2025 ہے، فروری ہے. آئندہ یہ تبدیل ہو سکتا ہے. تو اس پر کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے. اور جو کارخانہ ہے، مل ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اس کے مشینری پر زکوٰۃ نہیں ہے. پروڈکشن اور خام مال پر زکوٰۃ ہے. جو چیز خریدتے بیچتے اس پر زکوٰۃ ہے. اس کی آسان مثال ہے. 10 کمپیوٹر خریدتے بیچتے اس پر زکوٰۃ ہے. اس پر کام کرتے ہو، پیسے کماتے تو اس پر زکوٰۃ نہیں. رینٹ کار میں گاڑیاں کھڑی ہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. شو روم میں کھڑی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے. ذاتی گاڑی ہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. بچوں کی گاڑی ہیں، کاروبار کی گاڑی ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام. بہت شکریہ جی. مفتی صاحب نے آخر میں اور زیادہ ایکسپلین کر دیا. مزید انفارمیشن کے لیے، سوالات کے لیے ڈسکرپشن باکس میں انشاءاللہ مفتی صاحب کا نمبر ڈال دوں گا. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. جو لوگ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں اور ان کو علم نہیں، ان تک ہماری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں. اور ڈسکرپشن باکس میں ایک اور تفصیلی ویڈیو جو مفتی صاحب کی زکوٰۃ کے متعلق ہے، اس کا لنک بھی میں ڈال دوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم.